मैं मौजूद हूँ जिला धुबरी में ब्लॉक अपना आगुमनी और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है, क्या उद्देश्य है, क्या मुद्दा है। अपना पंचायत की समस्या की मुद्दा की उद्देश्य अपना পঞ্চায়েত সমস্যা তো অনেক আছে, মনে করো রাস্তাঘাট অনেক, মানে যেগুলা আঞ্চলিক অনেক সুবিধা অসুবিধা আছে, ওগুলো সুবিধার জন্য জনগণের ভালো কাজ করার জন্যই করছি। তো জল জীবন মিশন ব্যবস্থা কি? জল জীবন মিশন তো হয়ে গেছে আমাদের এদিকে, পানি তো সব ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে আছে। চিকিৎসালয় স্কুল ব্যবস্থা কি? স্কুল ব্যবস্থা তো সরকারি বেসরকারি মোটামুটি আছেই, চলছে, ভালোই চলছে। চিকিৎসালয় এমনি ওইরকম প্রাথমিক শিক্ষা তো পাশাপাশি নাই, যাতে ওইরকম পাশাপাশি করা যায় তার জন্য ব্যবস্থা। राशन कार्ड पक्का मकान? রেশন কার্ড তো আছে, पक्का मकान सबको मिल সবকই আছে, হয়তো এই হঠাৎ এক দুইজন। आयुष्मान कार्ड? আয়ুষ্মান কার্ড সবকো নেই, कुछ पेंडिंग है। হ্যাঁ। बान पानी समस्या भी? বানপানির সমস্যা অল্প, মানে পাশাপাশি নদী আছে, অল্প হয়। রাস্তাঘাট? রাস্তাঘাট আছে, অনেক দিক দিয়ে খারাপ রাস্তাঘাট আছে। ভিতরে রাস্তা গেলে খারাপ, এটা তো মানে মেইন রোড, ওই জন্য ভালো হয়, কিন্তু ভিতরে গুলো খারাপ আছে, ওগুলো ঠিক করার জন্য আর কি চাই। स्ट्रीट लाइट में दिक्कत? स्ट्रीट लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी लाइट আছে তো সবারই, कोई दिक्कत नहीं। तो जीत पश्चात उन्नति करबो की उन्नति करबो? जीत पश्चात জিত পশ্চাৎ যেগুলো রাস্তাঘাট ভালো করা লাগবে, তারপরে চিকিৎসালয়, যেটা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা লাগবে, এগুলোর জন্য। सबसे बेसी समस्या रास्ताघाट और बान पानी? रास्ताघाट, बान पानी, घर भी है। घर भी इनकम्प्लीट है। हाँ, घर भी जो चाहिए, घर पक्का मकान? बहुत पक्का मकान बहुत लोग का नहीं है। लेटरिन नहीं है, लेटरिन भी देना पड़ेगा। हाँ, शौचालय, और जितना मस्जिद है, मंदिर है, वहाँ भी स्ट्रीट लाइट जरूरत है। लेटरिन बाथरूम का जरूरत है, मंदिर में, मस्जिद में लाइट का जरूरत है, बाउंड्री वॉल का जरूरत है। क्या क्या और समस्या तो बताया है काम? 7 तारीख को इलेक्शन है जी। क्या अपील है जनता से हाथ जोड़ के? हम जनता से ये अपील करते हैं कि हमारे यहाँ का सारे जनता, हमारे मित्र